नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी शेष पर्यटन देखा सहित आपको जिलार नाम लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपको जिलार खबर पाइपर तेज कहुचे काली एयर इंडिया क्रैश जो एका सागर 242 जनकर मृत्यु होती जन सुस्थ अच्छा ता सहित राशन कार्ड भत्ता टंका पीएम किसान सीएम किसान रज भेटी सरकार भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु। गतकाली जून 12 2025 को गणाजिब कला दिन अपराह्न 2टा समय एयर इंडिया लंडन जाऊथुबा एक विमान गुजरात अहमदाबाद रे एक स्क्रैच होइतला जहा फल दुर्घटना पाखापाखि 242 जनकर यात्री मृत्यु होइछि तांको भितर जनकर जीवन बची जाइछि जे कि सब कथा कहिसंती आपण माने लास्ट पर्यंत देखो जानि परिबे। एयर इंडिया विमान दुर्घटना बची जाइतिया व्यक्ति कहिले छाती थरा कहानी तबे कुआ जाउछि जे सीट 11 ए रे बचिथिबा व्यक्ति पाइचंती व्यक्ति जनक हॉस्पिटल रे अछंती तांकर चिकित्सा चलिछि से कहिथिले जेतेबेले मो उठिली मो चारि पाखरे खाली मृतदेह थिला रिपोर्ट अनुसार 40 वर्ष बचिथिबा विश्वास कुमार रमेश तांको कहानी कहिथिले से कहिथिले उड़ाण आरंभ 30 सेकेंड पर जोर शब्द होइतिला तापरे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होइतिला एई सब बहुत शीघ्र घटी जाइतिला जेतेबेले मो उठिली मो चारि पाखरे मृतदेह बिछाड़ी होई पड़ितिला मो भयभीत होई सेठारु दौड़ी पळाई आसिली मो चारि पाखरे विमान खंड बिछाड़ी होई पड़ितिला केही जणे मते भी धरी एम्बुलेंस बसाई हॉस्पिटल को नहीं गले बोली मो यात्री जनक कहिछि तापरे समस्त आश्चर्य होई जाउछंती। ब्रिटिश नागरिक विश्वास किछि दिन पई परिवार को भेटिया पाई भारत आसथिले तेबे तांको भाई अजय कुमार रमेश ब्रिटेन फेरुथिले विश्वास कहिचन जे 20 वर्ष धरी से लंडन में रहउचंती तांको स्त्री पिला माने लंडन में रुहंती ब्रिटेन राजा चार्ल्स तृतीय थर कहिचन जे अहमदाबाद रे घटितबा भयंकर घटना पाई से रानी कामिला मर्माहत ता सहित मध्ये कुहा जाउछि जे एमिति घटना केबे भी घटि नथला सबुठारु बड़ आश्चर्य करा कथा होछि एका संगे 242 जन मृत्यु सहित पूर्वतन गुजरात पूर्वतन मुख्यमंत्री मृत्यु होइछि जहां आपनक आखि सामना रे ता सहित मध्ये कुहा जाउछि जे एथर सरकार कहिचन जे विमान रे जो मानकर मृत्यु होइछि एबे टाटा ग्रुप पक्षरु 1 कोटी सहायता राशि मिलिबो। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा दिव्यांग परिवार को घर जोगाई निर्देश देले मुख्यमंत्री तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जाजपुर जिलार कोरेई ब्लॉक अंतर्गत अंधारी ग्राम 41 वर्ष जड़े 100% दृष्टि बाधित दिव्यांग को घर देवे तेबे तांकु बेली खाली देवे नहीं प्रत्येक दिव्यांग जो मैंने आर्थिक स्वच्छल ना घर दिज्व मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार प्रफुल्ल अंत्योदय गृह योजना एक बासगृह जोगाई दिज्व यह सहित रेडक्रॉस पांठि 5,000 टका जोगाई दिज्व सूचना अनुसार प्रफुल्ल भिन्नक्षम भत्ता बाबद मासक 3,500 जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे मासक 5 किलोग्राम चाउल दि जाउथबा बेले जिबा आसिया एक धला बाड़ी दि रज हेबो नियारा उत्कृष्ट किशोरी सुभद्रा नारे पालित हेबो रज पालन करिबे राज्य सरकार तेबे एही वर्ष झियो मानक सहित पालिबे राज्य सरकार रज एमिति राति पाहिले सजबाजा आ ता परदिन पहिली रज तेणु घोषणा होईछि कि एणे रज मध्ये भिन्न धरणर हेबो रज पालिबे राज्य सरकार एने विधिबद्ध भाबे निष्पत्ति नियाछि उत्कृष्ट किशोरी सुभद्रा दिवस नारे पालित हेबो चलित वर्ष रज एने कि जिलार समाज मंगल अधिकारी को चिठी लिखाइछि तुरंत एने कि मध्ये प्रस्तुति सारिबाको निर्देश दियाइछि प्रति पौरांचल एही कार्यक्रम हेबो किशोरी मानक एथर नूतन कार्यक्रम दिज्व एने कि एसओपी जारी कराइछि प्रति उत्सव लगी 33,000 टंका लेखा अनुदान आछि कार्यक्रम विभिन्न पिठापणा प्रतियोगिता करा बोली सरकार कहिसंती। मौसुमी पाई राज्य रे पाग अनुकूल आगामी 7 दिन जाए प्रबल वर्षा तेबे एबे लगातार वर्षा हेबो एने कि कटक खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग सेपरि आसंता काली मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा रायगढ़ मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबा सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन मध्य बइब आसंता 3 दिन जाए सर्वोच्च तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमिबा नै आकलन करछि पाणीपाग विभाग। 3,000 टंकारु अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन पर देबाकू पड़िबो कि चार्ज आसिला सरकारंकर बड़ बयान तेबे यूपीआई ठू आरंभ करके समस्त मध्य एबे यूपीआई ऊपर निर्भर करूचंती लोक टंका आ पॉकेट रे रखु नाती जा फल अकाउंट को अकाउंट ट्रांजेक्शन करूचंती से 5 टंका हेउ बा 50,000 टंका हेउ
ତେବେ ଏବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି ବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅର୍ଥନୈତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ କନଫର୍ମେସନ ଟିକେଟ। ଏନେକି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଅଛି ନା ଟିକେଟ କନଫର୍ମେସନ ହୋଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 12 ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଳିଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କମିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ଡିପିସିସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 1113 ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 871 ଟନ୍ ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ବାକି 242 ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ନାଳି ବା ଯମୁନା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିପାରୁନି, ବିପଦ ଆଣୁଛି। ଏନେକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ରହିବ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବାର ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମବାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃଭାଷା ଓ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘର ବାଣ୍ଟିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5000 ମିଳିବ। ମାଧୋସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90,000ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଦେଖିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚୟନ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମାନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯଦି ଏସି ଆପଣମାନେ ଚିଲ୍ଡ କରି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏସି ନୂଆ ନିୟମ ଏସି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ 20ରୁ 28 ଯିବ ଏଥର, ଆଉ ଆପଣ ତଳଠୁ କୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 17-18 ଯେଉଁମାନେ କୁଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବଢ଼ିଲା ଆଧାର କାର୍ଡର ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଚିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଯିବ, ଆପଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର କାହାକୁ 2-3 ବର୍ଷରେ କରିଥିବେ, ଏବେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 3,500 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା
मिलियो बोली सरकार घोषणा करिसेंती। ता सहित मध्ये आउ गोटे बड़ घोषणा ओडिसा रो भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर गुरुवार दिन जून 12 तारिख रु आबुधाबी को बहु प्रतीक्षित सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ होईची। इंडिगो एयरलाइन द्वारा परिचालित रूट राज्य में वृद्धि पाउथबा अंतर्जातीय संजोग नेटवर्क द्वारा उपसागरीय अंचल को रणनैतिक संजोग प्रदान करिवो। एयरलाइंस वेबसाइट रे मध्य उपलब्ध होईचे नॉनस्टॉप विमान सेवा माध्यम रे 3 थर बुधवार शुक्रवार रविवार दिन उड़ान करिवो। भुवनेश्वर सीधा आबुधाबी संजोग करिवो। एणे कि पिला माने स्कूल ले नाम लेखिया गले आधार कार्ड मैंडेटरी नुहे, बाध्यतामूलक नुहे, परे आनी आधार कार्ड देले चलिबो। एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची। सरकार गतकाली 5 वर्षर पिलांठू आरंभ करी 18 वर्ष पिला घरे घरे बुली सर्वे करिसेंती। तेबे बापा मां को पचारचंती पिला माने कोन पे ड्रॉप आउट होईचंती। एने कि सरकार को गोटे रिपोर्ट दरकार। सरकार एने कि मधे तदন্ত चलाइचंती। प्रकृतर तांको भितरे क्यों माने कोन पे पाठपढ़ा बंद करचंती से ने कि मधे निष्पत्ति नेबे। तबे सरकार एथर विभिन्न प्रकार योजना मधे करचंती जा पर स्कूल पिला माने आसी निजर समय बिताउचंती एवं निजे भी सुस्थ रहउचंती। राज्य में काय विस्तार करुच्ची कोरोना। सेपटे देश में 7500 रु अधिक आक्रांत होगा सहित 3 रु 4 जन प्रत्येक दिन मृत्युवरण करुच्चंती। एने कि सरकार गाइडलाइन आनिचंती कौन से गहली जगह को न जावाई। काश छिंक जर थंडा थकापण जदि लगुच तुरंत डाक्तर परामर्श नियंतु बोली एपटे कहुची। जदि आपणकर आधार कार्ड द्वारा फ्रॉड हुए आपण माने जानि नियंतु। UIDAI आधार कार्ड रो ऑफिशियली साइट की जाई आपण माने आपणकर आधार कार्ड हिस्ट्री देखि परिबे। आपण को सहित किए फ्रॉड करछि, आपणकर सिम आपणकर आधार कार्ड रे केतोडी नंबर अछि सब किछि तथ्य मध्ये जानि परिबे। तेणु आपण माने जानिबा मध्ये दरकार जहा पर आपण सहित जदि फ्रॉड होइथिबो तुरंत 1930 को कॉल करी आपणकर डिटेल्स मध्ये जणाई देबे। पीएम किसान टंका को लेकिन बड़ अपडेट। एणिक पीएम बासगृह सरकार देबे। जून 12 तारिख में किछि लोक बंटा जाइछि घर। एथर सरकार कहते अंतर्दय गृह योजना पीएम किसान में सामिल हो पारे। पीएम किसान टंका मिलवा जाऊँगी यही मासरे 20तम किस्ती मिल। जो मैंने 19तम किस्ती पाइना से एक संगे दुईटी किस्ती 4000 टका पाए बोली एपटे ओडिशा सरकार कहते। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर जदि आपण मैंने ट्रेन यात्रा कर सतर्क हो जातु। गतकाली गत किछि दिन पूर्व ट्रेन खसी पड़ी 5 जनकर मृत्यु होता। एभली स्थिति सरकार कहते अधिक रु अधिक लोक ट्रेन में जापरेंगे ना। एथर तत्काल टिकट कन्फर्मेशन हो आपन को कन्फर्मेशन हो गले आपण माने यात्रा करें। एसएचजी महिला खुशी खबर 1 लाख ऋण प्रदान करेंगे राज्य सरकार। एने कि राज्य सरकार बड़ घोषणा कर महिला मानक सशक्तकरण पर आत्मनिर्भरशील करने मुख्यमंत्री एभली प्रयास करछंती। बिना सुधर 1 लाख टंका जोगाई देबे। तेबे कहुच्छी जो मानकर बिजनेस थिबो, जो माने छोट छोट शॉप रे काम करथिबे कि निजे निजर थिबो सेमानकु सरकार तरफ 500 टका मागणा मिलिबो। ता सहित सुभद्रा टंका एथर मिलवाई जाऊँगी। एने कि सरकार कहते जो मैंने सुभद्रा टंका पाई ना टोटाल एपर्यंत ताकू एक संगे 15,000 टका मिल। जो मैंने पाई एडिटिंग कर एक संगे मिल कहुच्छी। तेणु एवं गोटे कथा मुझे कहीदे पीएम किसान को लेकिन बड़ अपडेट। एणे कि पीएम किसान टंका यही मासरे मिलवाई जाऊँगी। जो मैंने पीएम किसान टंका एपर्यंत पाई ना से 20तम किस्ती पाइबे। ता सहित बड़ घोषणा होईचे। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा जो मैंने भल पाठ पढ़ुंट एवं आर्थिक स्वच्छल ना लैपटॉप जोगाई देवे मुख्यमंत्री। तेबे एइटा हैला बड़ घोषणा। रथ यात्रा कि सरकार तरफ बड़ घोषणा होईची। एथर एसओजी फोर्स जगिबे, 100 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे, 400-500 एआई कैमेरा लागिबो एवं महिला पुरुषों पर स्वतंत्र व्यवस्था हेबो। सेवायत माने मोबाइल ऊपर को नहीं परिबे नहीं, रथ ऊपर कम सेवायत चढ़िबे। एभली सब नूतन नियम होईची। से राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट। जून शेष सुधा रही ई-केवाईसी प्रक्रिया। जदि आपण माने ई-केवाईसी करना तुरंत कराई नियंतु। बाहर थिबा राज्य रे पिला माने एपर्यंत ई-केवाईसी करना। ता सहित कहुच्छे एथर पाखापाखि 20 लाख हिताधिकारी जो मैंने एपर्यंत ई-केवाईसी करना से राशन कार्ड तांकर कटिजिब। 5 लाख मृत व्यक्ति नाम राशन कार्ड अच्छी कटिजिब बोली सरकार कहते। एथर आ माप नहीं। बारंबार डेट देला सत्वे ई-केवाईसी होना। 20 लाख हिताधिकारी जो पेंडिंग अच्छा ना कटिजिब बोली एपटे सरकार घोषणा करिसंती। आज भुवनेश्वर खंडगिरी 3 जन भंड बाबा को हंगाम देखा मिलता।
ହରିୟାଣାରୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ଭଣ୍ଡ ବାବା ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ଜଟ ଲଗାଇଥିଲେ। 3 ଜଣ ମୁହଁରୁ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭାଣ୍ଡା ବି ଦେଖିବା ପରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଲିବିଲି କରି ପକାଇଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ଏଇସବୁ ବାବା ଗୁଡ଼ା। 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3500। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକମାନେ 1000 ଟଙ୍କା କେବେଠୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଥର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବଳ 3500 ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ 10ଟାରୁ 5ଟା, ତା 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନେକି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ ସରିନି ଆପଣମାନେ ଅଫିସରୁ କେବେ ବି ଆଗୁଆ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।